ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ଉନ୍ନତୟା ଉତ୍କଳର ମହୋଦଧି ମଧୁମିଳନ ସେବିତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ବଡ଼ ଠାକୁର କୃଷିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ରାଜା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥା ଆଜି ଯେଉଁ ରାମ ଲାଲାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଠାରେ, ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିପାତ କରି ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତ ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛି। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଶରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଭାଗୀରଥୀ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ତଥା ଅଶୋକ ବାବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଗା ଚାକର ସଂଘ ଅଛି, ଜଗା ଚାକର ସଂଘର କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ ନିରୋଧ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବୋପରି এই যে গান্ধী বালাশ্রমর ছোট ছোট পুরাকুনি পিলামানে ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା କ'ଣ ଜାଗରଣ କର ବୁଝୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଉକ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, আজ এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, বড় আশ্চর্যচকিত লাগুছে। এই যে সমর্পণ ভাব রখি জগন্নাথଙ୍କ নিকটরে যে যোগা চাকর সংঘটিয়ে গঠন করিবার পরিকল্পনা করি এতে গুড়িয়ে আধ্যাত্মিক কার্যক্রম সামাজিক কার্যক্রম সেমানে গ্রহণ করিছন্তি। আজিকার দিবসরে যেপরি জগন্নাথ মন্দিরর কীর্তন করি বাহারবা পরে পুরি টঙ্ক তুরাণী শনি মন্দির পাখে প্রদান করিবা, পুଣି ଆସି ଏଇଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ ଶିଶୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ହିତରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାର ବୀଜବପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାକର ସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା বন্ধুগণ, বিভিন্ন দিগর তো আলোচনা করি হন্তা, কিন্তু আজ যেহেতু রামলালাঙ্কর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিবা। অন্যান্য অতিথি বহু অতিথি বর্তমান কহিলেনি ভারতীয় সংস্কৃতি পরম্পরা এক যেমনি চির সনাতন এবং বহু পুরোনা, সেই সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে এমনি কহিলে কথা বোধ গম্যতা আসে নেই, বুঝিবে নেই। যেতবে কেহি কুহতি গল্প গল্প কোটি কোটি বর্ষ পূর্বরু এ ধর্মর সৃষ্টি হয়েছিল, সে বোধ গম্য হুয়ে নেই। তবে আমি একথা জানিছন্তি, এশিয়া মাইনর বা মধ্য এশিয়ারু ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর এক শাখা, যাপরে ভারতীয় বা ইন্ডো ইউরোপীয় ভূমি উপশাখা, ইন্ডো ইরানিয়ান উপশাখার ভারতীয় আর্য শাখা সেদিন খাইবর গিরিপথ দেই ভারত বর্ষরে পদার্পণ কলা পরে সিন্ধি উপত্যকার এক সভ্যতা গড়ি উঠিলা। সেই সভ্যতা যদি সময় নির্ধারণ করিবা তাহলে 5000 কি 10000 খ্রিস্টপূর্ব হব, কিন্তু সে কেউ ভাষায় কথা হউଥିଲେ, কেউ লিপির লেখুଥିଲେ, তাহা যেহেতু উদ্ধার করি হোক নাই, জানি হোক নাই, তেণু বহু দিনর সে যে ইতিহাস লুকায়িত প্রায় রহিযাইছি। ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମେ ପାଉଛୁ, ପୋଥିଖଣ୍ଡେ ପାଉଛୁ, ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାଟିକ ପାଉଛୁ, ବ୍ରହ୍ମନାଗିରୀରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷର, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000ରୁ 1700 ଭିତରେ ଋଗ୍ବେଦ ରଚନା ହେଇଥିଲା। 1700ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1400 ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3ଟି ବେଦ ରଚନା ହେଇଥିଲା। ସେହିପରି 1400ରୁ 1200 ଭିତରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏବଂ 1200ରୁ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ସବୁ ରଚନା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷ କେବଳ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଇତିହାସ କାଳକୁ ପଚାରିବା ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପୂର୍ବ 700 ପରଠାରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପାଉଛୁ, ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଉଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପାଇନୁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ବା ପୌରାଣିକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ এই বেদ সত্য, এ রামায়ণ সত্য, এ মহাভারত সত্য। এই যদি রামায়ণ সেইপাই জনে সমালোচক কুহতি, if there is no God, create an God. If there is no religion, create an religion. যদি তা পূর্ব কেউ ধর্ম থান্তা, কেউ ধর্ম
মানে অবতার পুরুষকে জন্ম ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ 10,000 5,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜାଗର କରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବେଦ ଉପନିଷଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଷା ଲିପି ତା ରୂପ ପାଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2004 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଆଣିପାରିଛୁ। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ନାହିଁ, ଯଦି ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 4000 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯୋଉଟାକି ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାବରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ କୋଉଠି ସେ ଇତିହାସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନେ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 400 ଏବଂ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଭିତରେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୈନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇସଲାମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟତା ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1ରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ବ ପୁରାତନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାମ କେବଳ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଣେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା, ପ୍ରତିଟି କର୍ମ, ପ୍ରତିଟି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଇଏ ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ଭାରତବାସୀକୁ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷକୁ